Your question is, what is principal? What is principal? Ni yago je teman tahu dong ni. Ni je tahu. Aja, ni yago je rang dong ni, apa nama principal? Aja, example ni to. Tabung neng principal sudah bank ko siya. Enggak, nah ni yago rang dong mana orang sini principal, no? Enggak seng tabung rang rok, zaman mana bank ko pada bos, seng hanya sekolah rok nala ya dah. Enggak sekolah nak kangkai. Oh sekolah nama jaga wo, neng, apa principal, no, apa interest no, ni body ke penuh kelas ah. Mana tahu orang macam neng, punya orang nak kata, siapa no? Bui itu no sama nang jaga orang nak kata, enggak apa ni benar saya pilih gue rekha, kalau jaga interest baru tong, principal baru tong, tong, no salah tak body kita. Amelia, Sal Saiman, Pirka Saiman Pirka Saimia, Laksika Sari Jo, Laksika Nala Fulan Oman Mo. Mana neng tabu ni dia ke jerang cuma ni, abo punya orang kangkai, punya orang yang hoce, neng jadi nak kangkai atau naya, paneng ka, ada ka principal apa nama, tay interest apa nama, neng salah satu. Boti peng naya bo. Example itu example. Malia dah, Maya. Come on, dah. Beri okay, Malia. Girls, no one can say. Zoya, you try. Zoya, don't naik lah. Zoya, you tell. Principal by interest of no, ni neng belum di. No. Bank ko ni ada neng bank ko thani ada on jaga neng om interest on principal ada nai. Halo sa. Malia tu ba. Malia. Nong saka apa ni nong bujia. Principal by interest ni mani obong ka bank ko simil ya. Sung nok rogo bo para rogo bo ni nama sung rogo dang dong solok na ya di ba. Enggak paksa dang solok na kangen kai. Oh jaga wo, romoja ni nama dia ko buirang solok nakha 1000 taka. Do, ang 2 mas pore renai ini pun sakata. Nge 2 mas pore nunggu rang nuli yang sangkai, ini sangkai. Engang, tak kisah pun rang bisi renai. Ini bos sakala tiba, busuk. Enggak romoja dia ang 1000 nama ni, nono tai 200 taka pun bisi renai. Ini bogosi tangga. Enggak 1 mas ni pore bo, tai 200 taka nono bisi rekani nama no ke busuk rang mangkana. 1200 1000 ni jaga wat 200 pari kan 1200 ka go 1200 ni jaga wat je 1200 phai mane 1000 plus 200 ni ada go 1000 hanga ni principal ar 1200 ding mane a jaga je 200 pari mane obakani interest kok bus kata bo tahu mano interest tamne hon principal or 6 rupees by 100 ni jakta do enggak hai pano abo amount kebang ke interest kebang sini gimana kok kuis kata bo oke ये मैं पूछूंगा तुमको ये what is principal का मतलब क्या है मेरा हाथ में जितना पैसा है मैंने जितना पैसा मैंने जमा कर दिया मेरे पास जितना पैसा उसको बोले प्रिंसिपल अच्छा ठीक है गुड प्रिंसिपल का मतलब तुम्हारा हाथ में जितना पैसा है और या तो मैंने जितना पैसा था मेरा उसको बैंक में जो जमा किया उसको प्रिंसिपल कहते हैं ऐसा है ना तो ठीक है गुड वेरी गुड sit down and other person you what's your name Khasrang Beberma Khasrang you tell what is interest का मतलब good very good mane ni samane mote ingkai interest mane no kaise sabine repeat then you should go 100 is double it then 6% interest
6% interest हमले जे रांबारी मानी फायदा जे रांबारी मानी अपनो interest मुसे रांबारी खालीने 6 rupees अपनो नो interest very good enggak tidak enggak tahu ngagai what is amount to tell amount kam lah amount kok berapa ini mai kok berapa amount kam lah clear kan ini sih amount kam lah amount mama ne eh 6% plus semua sini amount ya order 6% by 6% बोलते ना 6 rupees kita ya ini nih amount besar kan 106 do 106 ना kita mohon amount very good mana tahu dengan sama nih kamu tuh jongkar 100 rupees rang jomar kangkai 100 hoje 6 rupees bari ka ngebari main game interest na enggak oh 100 rupees by 600 no plus kayak 106 enggak oh 106 kayak amount enggak oke good very good enggak makan oke oh capital ini mana jaga enggak oh jaga oh some short form masih nyai capital lo jaga capital ini principal ini sih jadi bah apa lo se p ini sih nih principal lo p kau pun kata boh Engkau orang tahu rate of interest ni sejak ini dah. Apa nak se R ni sih ni. Understand yo? Engkau orang tahu rate of interest ni mana tak kau? Noro, apa hanya mana? Jaman ompi yang sing tahu siapa? Percentage. Tahu mana? Percentage. Do. Engkau percentage tu sing especially 10% kai. Apa hanya kemarin apa 100 ni bagai. माने जेफोरन परसेंटेज नि खामाने न 100 नि डिवाइड माने को जेमन ऑफिस माने को 1 by 100 माने को ओके बुझका 1 by 100 परसेंटेज नि खामाने 1 by 100 माने को 100 नि पुरो जे कुनो रां आबो 100 नि बिसिंगो बागजागो माने को आरो को बुझका दाबो आवन परेखाय अमाउंट के तो संग अमाउंट नि सिजाक मानाय ओके आउथाय जानिया ये के नों ए हि बसि बानो आबो सियाबो कुनुया enggak orang interest ni maka sudah ICB mana understand you interest maka ICB mana dah enggak tahu seng formula use kai kai ni enggak formula tam mana nak ko form और जगह दुनिया interest ni sejak ke interest dah equal to tam mengenai P into orang tak kaya tam dua orang series ni dah 6 number T ni naik orang T mana time T kita mulai time understood enggak tahu mana time mana ni jorang kata besar jorang ni bising dengan orang luka bosor ni darka 2 bosor ni darka ni ya ke 6 month ni darka je mana orang nengsi ni kya fokus ka enggak tahu orang kata oh T enggak time ni kah orang tak kam tam sini se orang P into R into T by 100 100 ni bang tu percentage ni mana? Anu sangat ni percentage ni mana? Gejala berapa nang interest ti hanya perunggai. Interest equal to P mana principal, R mana no rate of interest, T mana no timing ha 100 hingga percentage mana? Mungkin ada tahu? Apa lo bos kamak hanya? Apa kah tahu formula? What is it? Formula. Tahu sering apa no? Sering ni bagai anu lo question kasih naik ya. Enggak question no. पुलिया दा खाइनाय और बनर खाइनाय कासे कासे के दो बुद्धि के खाइनाय आनो क्वेश्चन कासे रनाय ओ जगाओ क्वेश्चन रिजल्ट दङ find the simple interest on 2500 आं 2500 सिगे को ताइगे रबो 14 खाना मगै चिकन सारि गनाय बोसोर रनाय 200 बा 300 रुपीस रगनाय Semangka kalaisan tinggal jalan ni. Dah, anggur tahu question ke same tu nai, question penting nai, orang question sebenarnya ni jaga sekurit jaga, orang anggur sekurit jaga, ubah sekurit tong nai, jangan jaga kerja, orang tambah ke thong,
our target sini. Question something aja. Find the simple interest rate dia. Find the question sini ni. Find the simple interest. Apa ni pada besar? On rupees. Kelas ada naik 200. The 200 for 1 year. Ini sih naik for 1 year. Okay. At 7% ini sih kan. Okay. At 7% per annum. Okay. Full stop. Also find amount. Okay. Find the amount. Entah tu. Question ka tahu nak kiri. Engkau all question tahu kena sama. Apa nak sentap kaji ni cah. Apa kan ini? Tahu tu mana formula tu mana? Apa tahu tu sengkau formula sehari. No. Engkau formula tu seng use kaji ni kan? Tahu? Prothom mengenai tahu tahu apa kan? One sugar ni. Orang tahu find the simple interest. Mana nak ikut interest kaji ni tahu. Okay. Engkau tahu rupees 200. Mana 200 gini capital interest tahu. Principal. Okay. Then 1 year. Mana ek bosor. Engkau all 1 year jaga 2 year fund siman 3 year fund siman 10 year fund siman brok dia siman ni. Upload sini dah. No. All pada kaya at 7 rupees. Mana 7%. Engkau tahu per annum. Per annum mana ek bosor. Koti bosor mana kau. No. Engkau tahu also find the amount. Find the amount mana amount tu siman principal by interest duita miloi amount no. Okay. Engkau tahu naik here this year first time oh. Answer okay. Or the solution this is the solution here principal this is okay. Principal equal to rupees 200. The okay. Rate of interest this is rate of interest equal to 7%. Orang je tolong orang sini je. Apa pun feria, okay? Omsi ingai. Ingai. Om for ke tolong jawab. Time itu besar tak kamera 1 year. Benar kata apa? Tahu kam makan dengan ini. Orang jaga P, iko P makan. Hingga R mana rate of interest O makan. Hingga tu. Hingga awal pada time hingga about T hingga time makan. Hingga kita tahu semua orang kelai sini. Orang interest atau mana tu? Interest equal to of P jago seng tambok sesuai seman orang jema mana orang bukti ni. Sesuai mana karo 200. Hingga orang 200 sini. Itu R jaga bersama sana. Om besar 7. Kalau 7 sini. 7 kan? Hingga om ni boleh T jaga bersama sana 1. Hingga 100. Hingga 100 atau nak bos pelajar ya. Oh 100 baru ni pakai mana? Ini kor percentage ni ayo. Anu no thing saka percentage mana no 100 sini talawa ni. Okay. Hingga tahu. All 0 by 0 katang thangka. All 0 by 0 katang thangka. Hingga bos pakai apa? Om by multiply kita bos ke? 2 7 jah mas. 14. Hingga 1 by 14 multiply ke 14 of 14. Memang enggak? Hingga apa tahu tam thangka? Interest. Or tagin interest ni sih di ba? Mana apa interest ni kah? Mana ne 200 rupees rang jama rakhan kai ek bosor 14 rupees ni interest ko aja. Do nge tahu borok sawa also find the amount ni saya dah. Find the amount. Also find the amount mana tahu amount buat tikna jadi tahu. Nge tahu sini therefore amount
amount cái tam trăm ang agi sirika principal plus interest ni saya ada nang lagi formula dong na hingga apa busing sina principal busing ini 200 ini dah plus amount busing kap 14 hingga apa kini milih kap busing kata 214 ini tiba hingga therefore tahu sina therefore the interest dengan interest dengan busing kap rupees 14 okay the amount and this is and the amount dengan 214 itu out kali ini lewe answer kata bubuj kata bo mana mula tahu bubuj bekana chaba buji apa buji yang kintu khaimi ya tahu anu tak kasi question beri naik tahu loh begini अब बुझी खाना ना पुला बुझी पे करे बुझी हो पूरा बुझिया खाने क्या वो बुझिया था तो दोनों बुझी खा बुझी भाई दोनों ओके लोग दोनों बुझी के ताऊ ना रे और जगह आगे उन्हें स्लाइड नहीं नॉक खाई दिता अब ताऊ लोग ने बॉय तो हो बुझो खाइमान 2,500 इनका बॉय कब तक चलता इंगोर के 2 years 6 months आते हैं बिगड़ा यार ताऊ ताऊ no better than that 2 years ni sirika nge add or khai 6% za nge ngom no ang 6% ni ngom ding ha tak khai jiri no o sibi saraja khata nge boyom ding khai jinai mane nung kaisa no buji ma man phang ga ta kaisa ni khai manu nge buji ha no okro to nung ko so khai me ala sa bang ma om ni saraja khang ga no da no nung khai jinai ja an ka buji kata bo